نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عزیز قاسمی۔ میٹرو اردو خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ بدعنوان وزراء کو وزارتوں سے معطل کرنے کے مطالبے پر بنجارہ ہلز میں منسٹر کوارٹرز کے روبرو بی جے پی کارکنوں کا احتجاجی دھرنا۔ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ مرحوم کی 69ویں برسی کے موقع پر کئی قائدین کا خراج۔ خواتین کے گلوں سے طلائی چین اڑا لینے والا عادی رہزن نامپلی پولیس کے ہاتھوں گرفتار، 50 تولے طلائی زیورات برآمد۔ سکندرآباد تلمل گیری میں HDFC بینک کے ATM سینٹر کو لوٹنے کی کوشش ناکام۔ بینک بیگم پیٹ میں زہریلی گیس کے اخراج پر 5 افراد متاثر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے درجنوں کارکنوں نے بنجارہ ہلز منسٹر کوارٹرز کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا اور فوری بدعنوانی وزراء کو وزارتوں سے معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی پولیس کی جانب سے بچائے گئے کاردار تاروں کی زد میں آنے سے زخمی بھی ہو گئے۔ بی جے پی کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی کا استعفیٰ دینے کے باوجود انہیں وزیر داخلہ کی وزارت پر کیوں برقرار رکھا گیا ہے۔ احتجاجی اپنے ہاتھوں میں بی جے پی کے پرچم کو تھامے ہوئے تھے، پولیس سے الجھتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ پولیس کی جانب سے روکنے پر وہ سڑک پر بیٹھ گئے۔ قائد ملت بہادر یار جنگ مرحوم کی 69ویں برسی کے موقع پر مشیرآباد میں واقع ان کے مزار پر مجلس قائدین نے فاتحہ خوانی کی اور چادر گل کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی مزار مبارک کی زیارت کرنے والوں میں مجلس ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، احمد بلالہ، میئر حیدرآباد ماجد حسین، معظم خان اور دیگر موجود تھے۔ نواب بہادر یار جنگ مسلمانوں کی تاریخ کی ایک ناقابل فراموش شخصیت، بلکہ سیاسی میدان میں کام کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اگر کوئی آئیڈیل لیڈر ہے تو وہ بہادر یار جنگ کی شخصیت ہے۔ نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت میں اللہ نے مشیت ربی نے ایسی خوبیاں پیدا کر دی تھیں، کم عمری کے باوجود 39 سال کی عمر میں انہوں نے پورے ہندوستان نہ صرف بلکہ پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ وہ عالم نہیں تھے، مستند عالم، لیکن اس کے باوجود علماء میں ان کا احترام تھا اور ان کا علم دین سے ان کی وابستگی بڑی گہری تھی۔ عصری علوم پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ اسلامیہ نے ہند کے اندر ایک شعور پیدا کر دیا تھا، پورے ہندوستان میں ایک اتحاد کی روح پھونک دی۔ نواب بہادر یار جنگ جیسی شخصیت کو ہم تاریخ میں تلاش کرتے ہیں
तो टीपू सुल्तान बहादुर के बाद वो वलवला, वो हमीयत ईमानी और इस्लाम की वो समझिए वाबस्तगी सिर्फ बहादुर यारजंग में नजर आती है। और ऐसी शख्सियत सदियों में एक आध मरतबा पैदा होते हैं। हमारी तारीख का ये एक अनमोल समझिए बाब है जो बहादुर यारजंग की सवाने हैं। नौजवानों को चाहिए कि इस सवाने को, इस सीरत को पढ़ना चाहिए। हुजूर अकरम से वालिहाना मोहब्बत और एक मुत्तबे सुन्नत की हैसियत से आप बहादुर यारजंग को देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि एक अल्लाह वाला है जो मैदान सियासत में उतर कर आ गया था, जमाती जिंदगी में उतर आया था, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह वाला था। 21 साल की उम्र में नौजवानी के ऐन आलम में उन्होंने तबलीग इस्लाम के मिशन को शुरू किया था। हजारों लोग उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किए थे और वो आज के नाम नहाद सियासी रहनुमाओं की तरह एक रहनुमा नहीं थे। वो सरासर ईसार का पैकर थे, कुर्बानी का पैकर थे। उन्होंने इस उम्मत की भलाई के लिए कुर्बान किया था, कुछ हासिल नहीं किया था। वो उम्मत को देने के लिए आए थे, उम्मत से लेने के लिए नहीं। यही फर्क है कि नवाब बहादुर यारजंग हमारी तारीख की एक नाकाबिल फरामोश शख्सियत है। बहादुर यारजंग अलैहि रहमा की मज़ार पर खराज अकीदत और गुलाए अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से। और आजकल के नौजवानों को कायद मिल्लत की सीरत के ऊपर मुताला करना चाहिए। और ये ऐसी शख्सियत थी, बर्र सखीरी नहीं बल्कि आलम अख्ता के मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। और ये वो शख्सियत थी, उस जमाने के मशाइखीन, आलिम दीन और बड़े बड़े शोरा इकराम इनकी बड़ी ताजीम करते थे। बड़ी मायूब बात है आज हैदराबाद शहर में, इनके शहर में इनकी ताजीम करने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी मायूब बात है और हमारा मुतालबा है नौजवान से कि इनकी सीरत का बगौर मुतालबा करे। और आपने जो तबलीग इस्लाम का जो काम किया है वो काबिल फख्र है, काबिल तारीफ है। और यही तबलीग इस्लाम के काम को आज क्रिश्चियनिटी अपनाई भी है। उसी लिहाज से हिंदुस्तान के दलित बिछड़े हुए तबकात जो क्रिश्चियनिटी में जम हो रहे हैं, ये आप ही की बदौलत थी, आप ही की तरीक़ेकार को वो लोग अपनाए हुए बहुत पीछे है। तो मेरा मुतालबा है तमाम नौजवानों से कि कायद मिल्लत की सीरत को बड़ी गौर से करे, मुताला करे और उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करे। महादेवी गैस एजेंसी जो इंडियन गैस कंपनी से ताल्लुक़ रखती है, अपने कंज्यूमर्स के नए कनेक्शन देने एप्लीकेशन हासिल कर रही है। कुछ अरसे बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स बराबर ना होने के बहाने बनाते हुए उसे रद्द करने की शिकायत को लेकर कंज्यूमर को एक भारी तादाद ने एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म की और वजीर पेट्रोलियम से मुतालबा किया इस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करे। आज ये लाभ, कल वो लाभ, परसों वो लाभ, परसों वो लाभ, यही मसला चला रहा और इतना परेशानी कर रहा। आज 50 साल का मेंबर है हमको कोई इज्जत नहीं है। कभी बोलते मैडम नहीं है, कभी बोलते साहेब नहीं है, समझा। आज भी आया था, अभी बोलते मैडम नहीं है, अभी बोलते बंद हो गया। एक समय से सब फॉर्मेलिटी सब किया हुआ, देखो सब फॉर्मेलिटी किया हुआ। और हम ट्रांसफर नया कनेक्शन नहीं लेगा, हम जमशेदपुर से टाटा से इधर ट्रांसफर लेके आया। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये लोगों का आ जाओ, कल आओ, अभी बंद हो गया। कायद मिल्लत बहादुर यारजंग की 69वीं बरसी के मौके पर मुशीराबाद में उनके मज़ार मुबारक पर ST SC BC मुस्लिम फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने फातिहा ख़्वानी की और चादर गुल पेश की। उन्हें खराज अदा करने वालों में मुमताज़ समाजी मोहम्मद मसूद अहमद, मौलाना हुसैन शहीद सनाउल्लाह खान, मोहम्मद साजिद खान और दीगर शामिल थे। मौलाना हुसैन शहीद और मोहम्मद साजिद खान मुस्लिम फ्रंट ने बहादुर यारजंग एक बेलोस और मुसलमान के मफादात के लिए लाफानी खिदमत अंजाम देने वाले कायद करार दिया। हज हाउस से टूटियों की चोरी करने वाला फेरोज का साथी संतोष हज हाउस में मुश्तबा हालत में घूमने पर वक्फ बोर्ड के अमले के हाथों गिरफ्तार और पुलिस हैबिट्स के हवाले कर दिया।
गिरफ्तार शुदा शख्स यूपी से ताल्लुक़ रखता है, जो हज हाउस में सिक्योरिटी के नाअहली की मुंह बोलती तस्वीर है। इस हज हाउस में वक्फ बोर्ड के दफ्तर में करोड़ों रुपये के कागजात वगैरह भी होते हैं। नामपल्ली पुलिस स्टेशन अमले ने एक आदी खवातीन के गले से तिलाई चेन उड़ा लेने वाले एक शख्स नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 14 लाख रुपये मालियती 50 तोले तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि ये नामपल्ली, सैफाबाद, नारायणगुड़ा, आबिड्स, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में 23 वारदातों में मुलविस रहने का इतराफ़ किया है। मल्लेपल्ली अफजल सागर का रहने वाला यह शख्स अपने ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ये जराइम अंजाम दिया करता था। बाद अज़ां उसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। नामपल रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी है, उनका नाम है नरसिम्हा इलियास मुगली, उन्हें अफजल सागर मगारी बस में रहने वाला है। उन्हें 2007 में एक बार जेल को गया था ये चेन स्नैचिंग केसेस में। उसके बाद उन्हें 3 साल जेल में रहने के बाद 2010 में जेल से बाहर आया बेल पे, और 2 साल काम था, 2 साल कुछ भी नहीं किया। 2 साल के बाद 2012 में फिर से शुरू किया एक नया गैंग फॉर्म करके। हज हाउस से मुत्तसिल इलाके में पैदल जाते हुए फ़ोन पर बात करने वाले शख्स को एक ऑटो ड्राइवर ने बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ऑटो उलट गया। नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। पुलिस सैफाबाद ने 108 के जरिए दोनों जख्मियों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। शहर हैदराबाद के कल्बे शहर माने जाने वाले इलाके बशीरबाग के पायगा प्लाजा में पार्किंग के लाट में मुहिबाती जदगी के वाक़े में तकरीबन 29 मोटरसाइकिल जलकर खाकतर हो गए। इत्तला पर सेक्रेटेरिएट के फायर इंजन के अमले ने वहां पहुंचकर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा ली। इत्तला मिलने पर डीसीपी सेंट्रल जोन के कमलासन रेड्डी ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर आतिशबाजी के वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की। गाड़ी पार्क करे तो वो जल गया। यहाँ पे तो एम्प्लॉय हूँ मैं 10 साल से। क्या काम करते हैं? मैं विंग्स इंफोनेट लिमिटेड में काम करता हूँ, अकाउंटेंट। क्या कितने बजे हुए? वो तो लंबा हुआ 130 मोस्टली 32 टाइम पे। हमारा कोटा गाड़ी का स्टैंडर्ड प्लेस नया गाड़ी है। फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो के नीचे ना गाड़ी हमारी जल रही थी। पार्किंग में लगा था और पार्किंग में लगाया था। पार्किंग स्लिप पार्किंग वाले क्या बोले? पार्किंग वाले हमारी जिम्मेदारी है, गाड़ी रख के जाओ, 5 रुपये चार्ज करें। आप लोग क्या बोल रहे हैं? वो लोग है नहीं, एफजी 2010 में लिया था। दिखा दिए ना सब बस्ट हुआ। हम ऊपर थे, 10th फ्लोर पे थे, वहाँ से गाड़ी ट्रांसफार्मर बस्ट हुआ। आग लग गया, बोलते पूरे पब्लिक नीचे था, ट्रेन के नीचे आए तो हमारा गाड़ी जल चुका था। पार्किंग में लगाए? हाँ, पार्किंग में लगाए। तो पहला गेट से पहला गाड़ी मेरा। पार्किंग वाले नहीं मिला? पार्किंग वाले नहीं मिले ना, पार्किंग वाला एक अंदर था, दूसरा बाहर गया। पार्किंग वाले मंजिल आते जाते हम आते जाते ऑडिटर के पास आए गांधी। चिकड़पल्ली पुलिस ने 3 आदी रहजनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 10.5 तोले के तिलाई चेन मालियती 3 लाख रुपये बरामद कर लिए। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने कंट्रोल रूम में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताते हुए कहा, ये तीनों रहजन अपने शाही शौक़ों के लिए ख़वातीन के गलों से तिलाई चैन उड़ाया करते थे, जिनकी शनाख्त सैयद अकबर अली खान रजवी, साकिन नूर खान बाजार, मीर अली बाकर उर्फ बाकर और सैयद कौनैन साकिन दारुशिफा की हैसियत से की गई है। पुलिस ने इनके कब्जे से जराइम में इस्तेमाल किए जाने वाली एक टीवीएस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके यलवी नगर में शरत नगर कॉलोनी में वाक़ स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश के दौरान 8 साला संजय नामी तालिब इल्म फौत हो गया। इब्तिदाई तौर पर तैराकी के लिए ये स्विमिंग पूल में उतरा और डूब गया। उसे फौरी तौर पर उसके वालिद नरसिम्हा ने 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया,
लेकिन वो बच नहीं सका। एलबी नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाजरीन, देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सिकंदराबाद तिरमलगिरी के इलाके में HDFC बैंक को ATM के सारिकों ने सरखा करने की नाकाम कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात 1:30 बजे करीब 20 अफराद जिनके पास मुख्तलिफ किस्म के औजार मौजूद थे, ATM सेंटर पर धावा किया और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड पर भी हमला किया और लगातार 3 घंटों की मुसलसिल कोशिश के बाद वो नाकाम हो गए। वहां मौजूद CC कैमरों की मदद से पुलिस सारिकों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। बेगमपेट रसूलपुरा में आज सुबह एक केमिकल कंपनी में केमिकल लीक होने की वजह से 5 अफराद मुतासिर हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई गई। पुलिस इसकी वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। बेगमपेट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सनत नगर के सनती इलाके में एक भयानक आतिशबाजी के वाक़े में विजेता मेटल वर्कर्स कंपनी जलकर खास्तर हो गई। सनत नगर के कई फायर इंजन के अमले ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सनत नगर पुलिस ने इत्तेफाकी तौर पर आतिशबाजी के एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिला गुंटूर में एक शादीशुदा खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने के इल्जाम में बरहम अवाम ने उस शख्स के भाई को शदीद ज़दोकोब करते हुए जख्मी कर दिया। वेनुकुंडा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए जख्मी को दवाखाने में शरीक कर दिया और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राय दुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद में करोड़ वेशिया बैंक के ATM सेंटर को लूटने की कोशिश करने वाले सारिकों की पुलिस ने स्केचेस जारी कर दिए हैं। पुलिस ने CCTV कैमरों के जरिए इनका पता लगाया है, जो अपने हाथ में लोहे की सलाख लिए चेहरे पर निकाब लगाए हुए दाखिल हो रहे हैं और ATM सेंटर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राय दुर्गम पुलिस ने उन रहजनों की शनाख्त में पुलिस से ताउन करने की अपील की है।
حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں 17 مئی کو پیش آئے بم دھماکے کے 6ویں برسی کے پیش نظر پرانے شہر کے حساس علاقوں میں پولیس سخت چوکسی کے اقدامات کر رہی ہے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون ترون جوشی نے کہا ہے اس موقع پر شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اسپیشل پولیس فورس کو طلب کیا جا رہا ہے اور جمعے کی پیش نظر مکہ مسجد اطراف و اکناف کے علاقوں میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے۔ مکہ مسجد کے بلاسٹ کی 6ویں اینیورسری ہے، اس سلسلے میں جو ہے ہماری پبلک سے اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے اس میں پولیس جو ہے آپ ہی کے لیے ہے، تو اس میں جو بھی ہے شانتی بنائے رکھنے میں ہماری مدد کریں، ایک سکون اور امن کا ماحول بنائے رکھیں، شانتی بنائے رکھیں۔ جو بھی ریکوائرڈ ایکٹیویٹی ہے یا جو بھی ریکوائرڈ ایکشن ہے پولیس کی طرف سے پورا ہو رہا ہے، پولیس جو ہے پبلک کے لیے ہی ہے۔ ہماری طرف سے جو ہے پولیس کی طرف سے جو بھی پبلک کو کسی بھی طرح کی کچھ تکلیف ہے کچھ ہے تو آپ ہم سے کبھی بھی بول سکتے ہیں۔ جگہ جگہ جو ہے ہم لوگ ٹکٹس پوسٹ کر رہے ہیں جیسے پریکاشنری میجرس کے لیے، اور تھوڑا پیٹرولنگ وغیرہ پولیس کی طرف سے رہے گی۔ پھر بھی جو ہے سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو ہے آپ کے ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہمارے شہر میں خاص طور پر ہماری اولڈ سٹی میں اور جو ہے بہت ہی پوتر جو ہے بہت ہی سیکریٹ ریلیجیس پلیس میں ہوا، تو ان کو اس کا بہت افسوس ہے۔ لیکن جو ہے پبلک سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا سپورٹ کریں اور شانتی بنائے رکھنے میں ہماری مدد کریں، کسی بھی طرح کے ریومرز میں نہیں آئیں۔ ہم لوگ بھی اس بات کا واچ رکھیں گے۔ کچھ بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کبھی بھی پولیس سے اس بات کی پشٹی کر سکتے ہیں کہ ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں۔ کوئی بھی اس طرح کا ریومرز پولیس کی طرف سے ہم لوگ جو ہے اپنی تروملا چنچولم کے جنگلاتی علاقے میں پہاڑوں میں گرمی کی حدت کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک ہفتے قبل بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ سندل کی لکڑی کی اسمگلروں کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں ہر زاویے سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ ضلع انگل میں 13 سالہ لڑکے کی نعش ایک تالاب میں دستیاب ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 3 دن قبل اپنے گھر سے باہر نکلا تھا۔ افراد خاندان نے لڑکی کی گمشدگی کی ایک شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کروائی تھی۔ تیسرے دن لڑکے کی نعش دستیاب ہوئی۔ افراد خاندان کا کہنا ہے کہ یہ قتل ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ گویا یہ قتل ہے یا اتفاقی حادثہ۔ بالی ووڈ کے ممتاز فلم اداکار سنجے دت کے 16 مئی کو جیل کی یاترا پر جانا یقینی ہو گیا ہے۔ سنجے دت کو خود سپردگی کے لیے مزید مہلت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا ہے۔ فلمی حلقوں میں ان کے کئی پروڈیوسر کی شدید مایوسی ہوئی ہے کیونکہ ان کے کئی فلمیں نامکمل ہیں۔ یاد رہے کہ اسلحہ ساتھ رکھنے کے الزام میں ممبئی ٹاڑا عدالت نے انہیں 5 سال کی سزا سنائی تھی، جس سے انہوں نے 18 مئی کی سزا کاٹ لی ہے اور اب وہ 16 مئی کے بعد 3.5 سال کی سزا کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کریں گے۔ ملک پیٹ کے علاقے میں سٹی سینٹر کلب میں کل شام پولیس کی جانب سے دھاوا کیا گیا۔ تاش کھیلنے والے اور شراب نوشی کرنے والے کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے قبضے سے قریب 1 لاکھ روپے برآمد کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق مقامی عوام کی جانب سے کئی شکایتیں آ رہی تھیں۔ وہاں پر خواتین کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے منصوبہ بند طریقے سے دھاوا کر کے بعد ازاں ان لوگوں کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ حیات نگر رجسٹری آفس سے وابستہ گورنمنٹ سروائیور 2 لاکھ روپے رشوت قبول کرتے ہوئے اے سی بی کے ہاتھوں گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق کونڈل نامی سروائیور نے زمین کے سروے کرنے کے لیے 2 لاکھ کا مطالبہ کیا، جس پر درخواست گزار نے اے سی بی سے شکایت کی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے جال بچھا کر اسے گرفتار کر لیا اور اے سی بی کورٹ میں پیش کر دیا۔ علاقے بابا نگر میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اس 8ویں جماعت کی طالبہ کو پڑوسی ضمیر 50 سالہ نے پکوان کے لیے کیروسین دلانے کا جھانسا دے کر لڑکی کی عصمت ریزی کی۔ لڑکی نے روتے ہوئے سارا ماجرا علاقے کے عوام کو بتائی۔ ضمیر مفرور بتایا گیا ہے۔ پولیس کنچن باغ ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کو طبی معائنے کے لیے دواخانے سے رجوع کر دیا گیا۔
खबरों के अख्तिताम से कबल दोबारा एक नज़र अहम सुर्खियों पर। बदउनवान वज़रा को वजारतों से मुअत्तल करने के मुतालिबे पर बंजारा हिल्स में मिनिस्टर क्वार्टर्स के रूबरू बीजेपी कारकुनों का एहतजाजी धरना। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग मरहूम की 69वीं बरसी के मौके पर कई कायदीन का खराज। खवातीन के गलों से तिलाई चैन उड़ा लेने वाला आदि रहजन नामपल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार, 50 तोले तिलाई जेवरात बरामद। सिकंदराबाद तिलमलगिरी में HDFC बैंक के ATM सेंटर को लूटने की कोशिश नाकाम। बैंक बेगमपेट में जहरीली गैस के खराज पर 5 अफराद मुतासिर। खबरों के अख्तिताम के साथ ही इजाजत दीजिएगा अजीज खासमी को। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब।